Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ অন্য এটি ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও। ইয়াৰ আগতে আমি কেইবাটাও পাৰ্টৰ অলৰেডি ইণ্ডিয়ান পলিটি ডিসকাস কৰি আহিছো আৰু ঠিক তেনেদৰে আজিৰ ভিডিওটিটো আমি বহু কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টস হাইলাইট কৰিম। সো যিমানবোৰ কোৱেশ্চনস মই কৰাই গৈছো আপোনালোকে সকলোবোৰ প্ৰেক্টিস কৰি যাব কিয়নো কোৱেশ্চনৰ অকল আনসাৰে আমি নকওঁ লগতে তাৰ around কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস ফৰ্ম হ'ব পাৰে সেইবোৰ আমি ডিসকাস কৰো along with the explanations মানে আনসাৰসবোৰ যদি কাৰেক্ট হয় তেনেহলে কিয় হয় সেইবোৰ আপোনালোকক কনসেপ্ট ওয়াইজ মই গুটেই কিটা ভিডিওৰ থ্ৰু দিয়ে বুজাই যাব চেষ্টা কৰি আছো। সো আগৰ ভিডিওছবোৰ আপোনালোকে চাব ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ মই যিমান আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেন্ট কৰিছো আৰু বাকি যিমানবোৰ টপিক আছে সেই সকলোবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি যাব প্লেলিষ্টত সকলোবোৰ ভিডিও পাইয়ে যাব আৰু নোটছৰ কথা মই আগতেও আপোনালোকক কৈ আহিছো। সো জাস্ট আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব যেটো ডেসক্ৰিপচনত বা টপ কমেন্ট যেটো পিন কৰা থাকে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিলে সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই যাব। বাকি কিবা যদি কনফিউজনছ থাকে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিওটোত ফোকাস কৰো বলক। আজিৰ আমাৰ টপিকটোৰ ওপৰত মেইনলি ফোকাস কৰো আহক। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটি কি দিয়া আছে তাকে এবাৰ ডিসকাস কৰো বলক। সো দিয়া গৈছে যে every year we celebrate dash as Constitution Day to mark the adoption of the Indian Constitution. So sabo adopt kora day আৰু তাৰ পিছত ফোর্স কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল মানে কাৰ্যকৰী কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল সেই দুটা ডেট বেলেগ বেলেগ হয় হেতু মন কৰিব। সো অ্যাডপ্ট কৰা গৈছিলে কনস্টিটিউশনখন কেতিয়া 26 নৱেম্বৰত যেটোক আমি কনস্টিটিউশন ডে অথবা সংবিধান দিৱস হিচাপে পালন কৰো আৰু এই দিনটোতে আমি এভৰি ইয়াৰ সেলিব্ৰেট কৰো 26 নৱেম্বৰত আৰু এই দিনতে 1949ত কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিয়ে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট কৰিছিলে কিন্তু কনস্টিটিউশনটো ফোর্সত আহিছিলে কেতিয়া 26 জানুৱাৰী 1950 এটো মনত হ'ব 26 নৱেম্বৰ 1949ত অ্যাডপ্ট কৰিছিলে বাট ইট কেম ইনটু ফোর্স on 26 January 1950 এই দুটা ডেট ভালদৰে মনত থৈ দিব কোৱেশ্চনত কি সুধিছে হেইটোৰ মতে আপোনালোকে আনসাৰটো কৰিব। নেক্সট The process of nomination of members to the Rajya Sabha in the Indian Constitution has been borrowed from which country? So here correct answer hobo option C, Ireland. So Indian Constitution has several features different countries or pora borrow korise jitu provision ase members to the Rajya Sabha nominate korar by the president eitu borrow kora goisile Irish constitution or pora India president e 12ta members Rajya Sabha loike nominate kore from fields such as literature, science, art and social service. Next to sabo what does article 360 of the Indian Constitution provide for? So yare correct answer hobo option A, financial emergency. Article 360 যেটো proclamation of financial emergency হেতুৰ লগত ডিল কৰে আৰু এইটো কোৱা যায় যে যদি প্ৰেসিডেন্টে বিলিভ কৰে that the financial stability or credit of India is threatened তেতিয়া এটা financial emergency এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা এটা emergencyৰ ক্ষেত্ৰত চেন্টাৰৰ হাতত মানে control থাকে over financial matters of the states and salaries of the government officials may be reduced. Next we say which commission recommended 27% reservation for OBC candidates at all levels of government services. So here correct answer hobo option A, Mandal Commission. So Mandal Commission etu hoise officially the second backward classes commission etu establish hoisile 1979 under BP Mandal. এবোৰ হৰু হৰু ডিটেইলছবোৰ মনত থৈ দিব আৰু এই কমিশনে 27% ৰিজাৰ্ভেশন ৰেকমেন্ড কৰিছিলে OBCsৰ কাৰণে ইন গভৰ্নমেন্ট জবছ এণ্ড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনছ যাতে সোশ্যাল জাস্টিস আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছে in which year did the Indian Army liberate Goa from the Portuguese and declare it as union territory? So here correct answer hobo option B, 1961. Goa Portuguese ruler pa liberate kora goisile through Operation Vijay in December 1961. Liberation or pasot Goa, Daman and Diu ebur eta union territory hoi porisile India. Pisole Goa eta separate state bonisile in 1987.
Next we say, according to the Constitution of India, what is the maximum number of states for which the same person can be appointed as governor? So here, correct answer hobo option D, no limit. Constitution e kunu eta mane maximum limit prescribe nokore. So under 7th constitutional amendment Act 1956, same person, he can be appointed as governor for 2 or more states. Therefore, that kuno dhoroner constitutional limit tate technically diya nai. Next. Which article declares that all laws inconsistent with Part 3 before the commencement of the Constitution shall be void? Here correct answer hobo option A, 13. Article 13 declare kore je any law inconsistent with the fundamental rights mentioned in the Part 3 of the Constitution shall be void to the extent of inconsistency. Aru A to A ensure kore fundamental rights or jitu supremacy. Next we say, on 1st November 1858, whose proclamation declared that India would thereafter be governed in the name of the British Crown through a Secretary of State? So here correct answer hobo option A, Queen Victoria. So 1857 revolter pasot British Crown direct control India loi loisile from the East India Company. Tar agote East India Company hatot asile, thik ase. So 1857 pasote British Crown loi lole power to. Queen Victoria issue korisile he famous Queen proclamation to on 1st November 1858. ঠিক আছে আৰু তাৰ থ্ৰু দিয়ে তেও এটা বেটাৰ গভৰ্নেন্স আৰু ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্স প্ৰমিস কৰিছিল নেক্সট হৈছে which article of the Indian Constitution defines a money bill so ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন B 110 article 110 এ money bill define কৰে এটা বিলক আমি মানি বিল হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম যদি এই বিলটো এক্সক্লুসিভলি ম্যাটাৰ্স যেনেকে ট্যাক্সেশন বৰোইং অফ মানি অথবা এক্সপেন্ডিচাৰ ফ্ৰম দা কনসলিডেটেড ফান্ড এই সকলোবোৰৰ কথা যদি ডিল কৰে মানে হেইবোৰ টপিকৰ লগত যদি ডিল কৰে তেনেহলে এই বিলটো আমি এটা মানি বিল বুলি কম আৰু এইটো আৰ্টিকল 110 ত দিয়া গৈছে ঠিক আছে সো যেটো স্পিকাৰ হ'ব লোকসভাৰ তেৱে ডিসাইড কৰে যে এটা বিল মানি বিল হয়নে নহয় Next we say, according to Article 80 of the Indian Constitution, the total number of members of the Rajya Sabha cannot exceed dash. So, here we say option C, 250. So, Article 80. A article koi je Rajya Sabha teolukor eta maximum strength hekibo pare 250 members or. Thik ase? So, এইটো বস্তু আপোনালোকে মনত থৈ দিব কারেন্টলি Rajya Sabha 245 members আছে হেতু মনত থৈ দিব নেক্সট In 1979, the second Backward Classes Commission was chaired by, so olabagote moi etur kotha koisilo, heitue hoise BP Mandal. Second Backward Classes Commission, etu popularly ami, namtu kitiaba apanaloko mono nathakibo pare, yar onyo eti namtu kintu mono thakibo, heitue hoise Mandal Commission. Thik ase? Ei bostubur mono thoi dibo. OBC karone je reservation kotha koisile 27% so a commission e koisile which was chaired under BP Mandal next who presides over the joint sitting of both houses of parliament so here the correct answer of option A speaker of the Lok Sabha so a2 article 108 dise je যেটো স্পিকাৰ হ'ব লোকসভাৰ তেৱে জয়েন্ট সিটিং পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যেতিয়া হয় তাতে প্ৰেসাইড ওভাৰ কৰিব এটা জয়েন্ট সিটিং হেইটো মাতা যায় যাতে ডেডলক্সবোৰ ৰিজলভ কৰিব পাৰে বিটুইন দা লোকসভা এণ্ড দা ৰাজ্য সভা অন অৰ্ডিনাৰী বিলছ নেক্সট Who was the president of India at the time of the declaration of national emergency in 1975 so here the correct answer হ'ব option A Fakhruddin Ali Ahmed So, national emergency 25th June 1975 was declared kora goisile by President Fakhruddin Ali Ahmed on the advice of Prime Minister. Hetu hamar Prime Minister kun asile Indira Gandhi. So, monot hobo. Aru etu article
352 আন্ডাৰত মেনশন কৰা গৈছে emergency কথা next in which year was the first meeting of the National Integration Council held so এই yearটোৱে হৈছে 1962 so যেটো National Integration Council এইটো ফৰ্ম কৰা গৈছিলে 1961 ত আৰু ইয়াৰ ফাৰ্স্ট মিটিং হৈছিলে 1962 এই দুটা ইয়াৰ মনত হ'ব আৰু এই কাউন্সিলটোৱে এইম কৰিছিলে টু কম্বেট কমিউনেলিজম কাষ্টিজম ৰিজনালিজম আৰু যাতে নেশনাল ইউনিটি প্ৰমোট কৰিব পাৰি হেইটোৰ বাবেও কাম কৰি গৈছিলে নেক্সট From which country was the provision of amendment of the constitution borrowed into the Indian constitution? So, heitwe hoise option D, South Africa. So, jitu procedure for amendment of the constitution and election of Rajya Sabha members heitu ei duta bostu South Africa pora lua goise. ঠিক আছে আৰু যদি কোৱেশ্চন আহে যে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টস ইণ্ডিয়াৰ হেইটো ল ডিল কৰা আৰ্টিকল কোনটো তেতিয়া মনত হ'ব আৰ্টিকল 368 এ deal kore with constitutional amendments in India. Next hoise article 21 of the Indian Constitution is related to so heitwe hoise right to life. Article 21 a right to life or personal liberty guarantee kore. A article e koi je no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. Eitu dia goise article 21 ot. So, jitu Supreme Court, a Supreme Court a article to broadly interpret korise to include rights, jeneke right to privacy, clean environment, education and dignity. A hokolubro kotha jodi ahe, to heibur article 21 or under dahibo. Next. Which part of the Indian Constitution deals with relations between the union and the states? So, here correct answer hobo option C. Part 11. So part 11 constitution or a part a deal kore with relations between the union and the states aru yate included as a legislative relations or administrative relations were aru a jitu part a explain kore jitu distribution of powers ase between the center and the state he keneke mane distribute kora ase powers bur he hokolubur explain kore through the union list state list and concurrent list. Next was the person who handwrote the original constitution of India. So tewe hoise Prem Bihari Naren Raijada. So original jitu amar constitution hoy hetu dhuniya ke handwritten korar goisile in English by him. Thik ase tewe gorake famous calligrapher asile. Tewe constitution to flowing italic style likhisile without charging any fee. Thik ase কিন্তু এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে তেওঁৰ নাম যাতে ইচ পেজত appear হ'ব লাগে next when was the first meeting of the constituent assembly held first meeting কেতিয়া হৈছিলে হেইটোৱে হৈছে December 1946 first meeting constitutional assembly 9 December 1946 ত হৈছিলে ক'ত in New Delhi ঠিক আছে ই বস্তু মনত হ'ব আৰু ইয়াৰে টেম্পৰেৰী চেয়াৰম্যান হিচাপে সাৰ্ভ কৰিছিলে চচিন নন্দ সিনহাই তেৱে মানে টেম্পৰেৰী চেয়াৰম্যান হিচাপে ইয়াতে সাৰ্ভ কৰিছিলে পিছলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে তেউকে ঘোষণা কৰা গৈছিলে এইখন এছেম্বলিৰ নেক্সট In 1862 where was the first high court established in India So first high court established kora goisile Madrasot. So jitu high courts ase Calcutta, Bombay aru Madras hekita established kora goisile 1862 under the Indian High Courts Act 1861. ঠিক আছে so ya jimanpur option dia goise tar bhitor ami hei karne Madras to choose korisu. Next hoise which article of the Indian Constitution provides for governors in the states? So here correct answer hobo option A 153. Article 153 a koi je there shall be a governor for each state aru eitwe allow kore the appointment of the same person as governor for two or more states etu no hoy je amar asamor jigoraki governor hi belek eta state or governor hobo nware no teu same homoyte belek jegar belek state or governor hobo pare thik ase tat kono limitation nai next
In which year was the Communist Party of India formed? So yare answer hobo option C 1964 ঠিক আছে so এইটো 1964 ৰ ফৰ্ম কৰা গৈছিল আফটাৰ আ স্প্লিট যেটো কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ মাজত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ মাজত যেটো স্প্লিট এটা হৈছিল ডিউ টু আইডিঅলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস সবৰ বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজিস আছিল সেইভাবে যেতিয়া স্প্লিট হৈছিল তাৰ পিছতে এই কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্কসিষ্ট যেটো আমি CPIM বুলি জানো হেতু ফৰ্ম হৈছিল নেক্সট Which article of the Indian Constitution directs the state to establish a social order for the promotion of the welfare of the people? So, here the correct answer of option D. Article 38. Article 38 itu DPSP part hoy eta aru ei DPSP state ok direct kore jate social order secure kore amar manuburor welfare or karone aru jate inequalities pur komai diok in income status and opportunities. Next, which article of the Indian Constitution states that there shall be a president of India? So, heitu dia goise article 52. ঠিক আছে article 52 তে কৈছে যে ইন্ডিয়াত এটা প্ৰেসিডেন্ট থাকিব আৰু হেই প্ৰেসিডেন্টটোৱে কনস্টিটিউশনাল হেড হ'ব ইন্ডিয়ান ইউনিয়নৰ নেক্সট when was the Supreme Court of India established? So, correct answer হ'ব option D 26 January 1950 Supreme Court যেটো ইন্ডিয়াৰ হেতু 26 January 1950 তে এস্টাবলিশ কৰা গৈছিলে যেটোৱে নেকি ফেডাৰেল কোৰ্ট আমাৰ ইন্ডিয়াৰ আৰু যেটো জুডিশিয়াল কমিটি আছিল প্ৰাইভি কাউন্সিলৰ হেতু ৰিপ্লেস কৰি কিনি নেক্সট Which article of the Indian Constitution directs the state to ensure adequate means of livelihood for citizens? Here correct answer hobo option C. Article 39. Article 39 itu eta directive principle of state policy hoy aru ei article e state ok direct kore jate state ensure koribo pare adequate means of livelihood, equal pay for equal work, protection of workers and children. ঠিক আছে aru ei article e social aru economic justice jate establish koribo pare heitu loi aim kore. Next, what is the minimum age prescribed by the Constitution for appointment as the governor of a state? So, eta state or governor hobole kom se kom age kiman hobo lagibo heitue hoise 35 years. So, itu 157 article dia goise je egoraki governor hobole apuni must be a citizen of India hoboi lagibo aru 35 years complete hobo lagibo jate tiu governor hisabe appoint hobo pare. Next, in which year was the Planning Commission of India established? Are yare correct answer hobo option C 1950 যেটো Planning Commission of India hetu 15 March 1950 established kora goisile by a resolution of the government of India aru ei Planning Commission responsible asile jate 5-year plans pur prepare koribo pare kintu 2015 not yak replace kora goisile by whom by Niti Ayog. ঠিক আছে next, which act introduced federal features and provincial autonomy and also provided for the distribution of legislative powers between the center and the provinces? Here correct answer hobo option C. Governor of India Act 1935. Governor of India Act 1935 এইটোৱে এক্সপ্লেইন কৰে যে মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে provincial autonomy আৰু all India federation এটা প্ৰপ'জ কৰিছিলে আৰু যেটো পাৱাৰ্স আছিল হেতু সেন্টাৰ আৰু প্ৰভিন্সেছৰ মাজত ডিভাইড কৰিছিলে আৰু মনত হ'ব যে বহু কিটা প্ৰভিজন যেটো ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ আছিল হেই কিটা এই এক্টৰ দ্বাৰা বহুত বেছি ইনস্পায়াৰ হৈছিলে Next, we say which article of the Constitution gives the President the power to promulgate ordinances? So, here the correct answer hobo option A. Article 123. Article 123 President ok empower kore jate teu ordinances issue koribo pare jetia niki parliament to kuno session on nai aru immediate action kintu lage হেনেকুৱা সময়তে অৰ্ডিনেন্সেস যাতে প্ৰেসিডেন্ট ইস্যু কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আৰ্টিকল 123 এ এম্পাৱাৰ কৰিছে ঠিক আছে আৰু মনত হ'ব এই অৰ্ডিনেন্সেস বুৰৰ লগত সেম ফোৰ্স আছে ঠিক আছে যেনেকে পাৰ্লিয়ামেন্টে পাস কৰা লৰ আছে
ঠিক আছে কিন্তু এই কিতাব মানে পিছলে এপ্ৰুভ কৰাটো মাষ্ট হয় হেতু এটা ফ্যাক্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু মনত হ'ব যে এই অৰ্ডিনেন্সেস যেটো নেকি প্ৰেসিডেন্টে পাস কৰিব হেতুৰ সেম ফোর্স আছে এজ লস পাসড বাই পার্লামেন্ট নেক্সট Which article of the Constitution deals with the pardoning power of the governor? Aru yare answer hobo article 161. So, article 161 e governor ok power diye jate tewe pardon, reprieve, respite, remission, suspension or commutation of sentences e hokolopur jate ground korbo pare for offenses against laws under the state's executive power. Next is according to which article can a money bill not be introduced in the Rajya Sabha? Aru yar kotha kuntu article e koise heitue hoise article 109. Article 109 e special procedure diye regarding money bill. Eta money bill hetu Lok Sabhat okol introduce korbo pare aru Rajya Sabhat nuari. So kitaba question ahibo pare money bill to Lok Sabha ne Rajya Sabhat introduce korbo pare so monot hobo money bill eta okol Lok Sabha de introduce korbo pare thik ase aru it requires prior recommendation of the president aru monot hobo jitu Rajya Sabha te ei Rajya Sabha okol money bill or recommendation he dibo pare kintu introduce kora na jay money bill to Rajya Sabhat The Rajya Sabha can only make recommendations on a money bill. এই দুটা বস্তু ধুনিয়াকে আপোনালোকে clearly মনে থৈ দিব. Next. In which year was the Rajya Sabha constituted for the first time? So, heitu year টোৱে হৈছে 1952. Rajya Sabha যেটো upper house of parliament বুলি কওঁ heitu constitute কৰা গৈছিল for the first time on 3rd April 1952. ইয়াৰ first sitting বহিছিলে 13 May 1952. So, এই কিটা হৰু হৰু facts বোৰ আপোনালোকে note down কৰি থৈ দিব. Next, we said the total strength of the Constituent Assembly was 389, out of which dash were representatives of the princely states. So, heitwe hoise 93. Constituent Assembly originally 389 ta member asile, 296 British Indian provinces or pora aru 93 princely states or pora. Partition or pasot a strength to reduce hol 299 member doike thik ase next in which year was the Indian Independence Act passed by the British Parliament hitwe hoise 1947 so Indian Independence Act to British Parliament or dara pass kora goisile 1947 ot aru ei jitu act ei to provide korisile partition for India and Pakistan end of British rule in India aru creation of two independent dominions on 15 August 1947. Next we say who has the power to recommend dismissal of a state government and suspension or dissolution of the state legislative assembly. So heitue hoise governor. Governor president's rule recommend korbo pare article 356 or under if the constitutional machinery in a state fails. So governor reporter uporat base kori president may dismiss the state government and dissolve or suspend the state legislative assembly. Next we say the 10th schedule of the Indian Constitution was added by which amendment? So schedules or uporat to mai beleg eta video apnaloko bonai thoisu mane important amendments or uporat so heiborot apnaloke bhaldore sai lobo so 10th schedule to kuntu amendment or dara add kora goisile heitue hoise 52nd amendment or dara aru 10th schedule to related question agote ahise thik ase heitu kihor logor related ase to monot thobo jitu 10th schedule it is related to the anti-defection law aru a 52nd amendment act to kuntu year rahisile 1985 thik ase so monot hobo ei 10th schedule to aim korise jate political defections were legislatures or dara prevent koribo pare next who appoints the pro tem temporary speaker of the Lok Sabha tewe hoise president of India president of India pro tem speaker of the Lok Sabha appoint kore usually jiguraki senior most member hoye house or teuke ei role tur karone choose kora jay
যিগৰাকী প্ৰটেম স্পীকাৰ তেওঁ oath administer কৰে to newly elected members আৰু election যিটো স্পীকাৰৰ election হেতু conduct কৰে next হৈছে in which year were the fundamental duties added to the constitution by the 42nd amendment আৰু সেই yearটোৱে হ'ব 1976 fundamental duties to constitution add কৰা গৈছিল 1976 through 42nd amendment act আৰু এইটো Swaran Singh Committee recommendations or oporat based kori gene disle ketiaba ahibo pare no kuntu committee recommendation asile etu so etu recommendation asile Swaran Singh Committee initially 10 ta duty asile pisole eta add kora goisile 86th amendment or joriote next When is National Voters Day celebrated by the Election Commission of India? Aru hei date to hoise 25th January. National Voters Day every year celebrate kora jai 25th January. Jate jitu Election Commission of India Foundation Day hetu mark koribo pare established in 1950. Ei date way citizens hokolok encourage kore especially youth hokolok jate electoral processes ot participate kore. Next is under which article does Parliament have the power to amend the Constitution? So, hey to article hoise article 368. Article 368 amendment or karone mane Constitution jibur amendment tar procedures bur kenuka hobo lagibo hebor article 368 lay down korise. So, Parliament Constitution amend koribo paribo through simple majority, special majority, and special majority with ratification by states. Certain cases or mane hetu hoy. Thik ase. Next is which article of the Constitution states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. So hetu article hobo article 265. Taxation to ensure kore ei article je etu okol valid law jitu legislature dara pass kora goise hetu through di he tax kintu impose koribo pari buli ei article ensure korise aro ei bostu tu e citizens okolok protect kore arbitrary taxation jitu government or through di hoy hetur pora jate citizens ok protect koribo pare thik ase hei karone ei article 265 e ei taxation related postu por dhuniya ke clear kori dise so imane asile amar Indian polity ajir class 2 I hope আপোনালোকৰ বহুতো ডাউটস ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলস হেবোৰ মই থ্ৰু আউট আপোনালোকৰ ক্লাसेस বোৰত ডিসকাস কৰি আহিছো যিমানবোৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিপিটেডলি পুৰা আহি থাকে হেবোৰ সকলোবোৰ মই কভাৰ কৰিছো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউটস থাকি গৈছে জনাব আপোনালোকে হেবোৰৰ ওপৰত বেলেগ এটা ক্লাস লৈ আনিম মই তেতিয়া সো হেবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে মেনশন কৰি দিব কমেন্ট বক্সত আমি আকৌ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইটামান স্পেসিফিক টপিকস ডিসকাস কৰিবলে নেক্সট কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত ভিডিও আগবঢ়াব লাগে হেবোৰ আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া ময়ো আইডিয়াস পাই যাম আপোনালোকক কিহৰ ওপৰত বেছিকে ভিডিওস লাগে আদাৰৱাইজ মই সিলেবাসৰ আকৰ্ডিং সকলোবোৰ ভিডিওস দি যামেই ঠিক আছে সো আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং